हरियं तत्सत् सर्वकर्मफलं श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ श्रीकृष्ण हृदयं गीता संसारमालनाशिनीं ज्ञानं भक्तिं मुक्तिं धात्रीं गीतादेवीं नमाम्यहं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचमो अध्याय कर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच भोक्तारं यगतापोसं सर्वलोको महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। অনুবাদ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড়জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। श्रीभगवानुवाच गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमं गीता मे ज्ञानमत्युग्रं गीता मे ज्ञानमव्ययम्। ॐ यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। সবাইকে আবারও আমার প্রণাম জানি আমি আমার গীতা পাঠ এখানে শেষ করছি। জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব, জয় সুভদ্রা মহারানী।